Herzlich willkommen in unserem Kanal Olin's Vlog Belajar Bahasa Jerman bagi Pemula level A2. Bersama kita membangun pondasi bahasa Jerman kita dengan baik, perlahan tapi pasti. Dan los geht's! Lektion 11. Adjektivdeklination Teil 5. Dalam adjektif deklination Teil 1 bis 4, kita sudah mempelajari perubahan adjektif pada saat benda tersebut berada di belakang artikel. Baik itu bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, Negationsartikel, dan possessive Artikel. Tapi ada kalanya di dalam kalimat itu suatu benda itu tidak disebutkan bersamaan dengan artikelnya atau ohne Artikel. Glühwürmchen leuchten in dunkler Nacht. Bagaimana perubahan adjektif ketika benda tersebut berada di depan nomen atau kata benda yang tanpa artikel ini, inilah yang akan kita perjelas dalam video ini. Hati-hati ya, bukan bendanya yang tidak punya artikel, tapi benda tersebut tidak disebutkan bersamaan dengan artikelnya. Kita perhatikan contoh berikut. Starker Regen fängt mit Tropfen an. Hujan deras diawali dengan rintik-rintik. Perhatikan starker Regen. Nomennya adalah der Regen. Adjektifnya stark atau kuat. Kalau untuk hujan maksudnya hujan deras. Nah, der Regen, starker Regen. Terjadi perubahan dari stark menjadi starker dalam kalimat nominatif. Dalam starker ini merupakan indikasi dari artikel benda maskulin im nominatif, der. Selanjutnya kita perhatikan kalimat im akusatif. Frösche lieben starken Regen. Kodok-kodok menyukai hujan deras. Nah, di sini adjektif stark mendapat endung en menjadi starken. Starken Regen. En ini merupakan indikasi artikel benda maskulin im akusatif, den. Jadi agak beda dikit ya dengan perubahan adjektif yang berada di belakang artikel yang sudah kita pelajari di bagian pertama sampai keempat di dalam tema ini. Nah, dalam kasus datif akan terlihat lebih jelas lagi. Der Unfall ist bei starkem Regen geschehen. Kecelakaan itu terjadi saat hujan deras. Bei termasuk preposisi datif ya. Datif dari der adalah dem. Jadi dalam kalimat ini stark mendapat endung em menjadi starkem Regen. Nah, em ini di sini merupakan indikasi dari dem. Jadi bisa dipahami ya. Supaya lebih jelas lagi kita perhatikan contoh kalimat untuk benda feminin. Helle Haut reagiert empfindlicher auf Sonneneinstrahlung als dunkle Haut. Kulit yang terang lebih sensitif terhadap sinar matahari daripada kulit yang gelap. Dalam kalimat ini nomennya adalah Haut. Artikelnya die Haut. Dan adjektifnya hell dan dunkel atau terang dan gelap. Perhatikan im nominatif menjadi helle Haut dan dunkle Haut. Nah, di sini adjektifnya mendapat endung di mana ini merupakan indikasi dari artikel benda feminin, die. Sekarang kita perhatikan lagi saat benda tersebut menjabat sebagai akusatif objek. Maria mag helle Haut, aber ihr Mann mag dunkle Haut. Maria menyukai kulit yang terang, tapi suaminya menyukai kulit yang gelap. Nah, artikel benda feminin im akusatif tetap di. Maka adjektifnya juga mendapat endung
e, sama seperti pada nominatif. Tapi akan berbeda untuk kasus datif. Leon sucht eine Freundin mit dunkler Haut. Leon mencari pacar yang berkulit gelap. Nah, mit termasuk ke dalam kelompok preposisi datif. Kita perhatikan mit dunkler Haut. Adjektifnya mendapat endung er. Artikel benda feminin im datif adalah der. Jadi er dalam kata dunkler ini diambil dari der yang ini. Dengan kata lain, er di sini merupakan indikasi dari artikel bendanya. Sekarang kita perhatikan untuk benda yang bergender neutral. Leckeres Essen ist nicht unbedingt gesund. Makanan enak belum tentu sehat. Dalam kalimat ini juga kita tidak melihat adanya artikel benda. Langsung disebutkan adjektif bendanya dan diikuti oleh benda itu sendiri. Leckeres Essen, makanan enak atau makanan yang enak. Nomennya adalah das Essen. Adjektifnya lekker atau lezat atau enak. Jadi endung es pada kata leckeres ini mengindikasikan atau menunjukkan artikel das. Das Essen, leckeres Essen. Kita perhatikan kalimat im akusatif. Der Körper braucht gesunde Nahrung mehr als leckeres Essen. Tubuh membutuhkan makanan sehat lebih daripada makanan lezat. Artikel benda neutral im akusatif tetap das. Dan adjektif yang berada di depan benda neutral ohne artikel akan mendapat endung es juga. Leckeres Essen. Selanjutnya kalimat im datif. Der Gastgeber verwöhnt seine Gäste mit leckerem Essen. Tuan rumah itu memanjakan tamu-tamunya dengan makanan yang lezat. Nah, perhatikan, datif dari das adalah dem. Kita lihat adjektifnya mendapat endung em, menjadi leckerem, mit leckerem Essen. Yang terakhir untuk benda plural. In den letzten Jahren gibt es immer mehr dicke Kinder. Dalam beberapa tahun terakhir ini semakin banyak jumlah anak-anak yang gemuk atau obesitas maksudnya ya. Kinder artikelnya adalah di. Karena dalam kalimat ini tidak disebutkan artikelnya atau ohne artikel, maka pada adjektif benda tersebutlah dilekatkan gambaran artikelnya. Dik menjadi dicke, dicke Kinder. Kalau im akusatif? Fitnesstrainer laden dicke Kinder ins Fitnesscenter ein. Para pelatih kebugaran mengundang anak-anak obesitas ke pusat kebugaran. Artikel benda plural im akusatif tetap di dan adjektif yang berada di depan benda ohne artikel mendapat endung e juga. Sama seperti im nominatif. Kita perhatikan perubahan bentuk adjektifnya kalau im datif. Fitnesstrainer machen Übungen zusammen mit dicken Kindern. Para pelatih kebugaran melakukan latihan bersama dengan anak-anak obesitas. Artikel benda plural im datif adalah den plus n. Mit dicken Kindern. Deklinasi adjektif biasanya dilakukan dengan menambahkan endung yang sesuai di belakang adjektifnya secara langsung. Tapi ada beberapa adjektif yang mendapat perlakuan khusus dalam deklinasinya. Yaitu yang pertama, adjektif yang memiliki huruf terakhir el. Contohnya dunkel. Perhatikan. In der dunkler Nacht.
Jadi di sini cara mendeklinasinya bukan dunkeler Nacht, melainkan yang pertama dihilangkan menjadi dunkler. Jadi ingat ya, bukan dunkeler, melainkan dunkler. Oke? Yang kedua, adjektif yang huruf terakhirnya huruf er. Contohnya toyer. Nah, jadi deklinasi adjektifnya itu bukan toyere, itu salah, melainkan toire. Jadi e-nya itu satu dibuang, ya. Jadi toire Sache. Jadi ini berlaku juga misalnya pada di belakang bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, semua berlaku yang ini ya. Yang huruf terakhir er dan el. Itu ada kekhususan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah untuk benda ohne artikel atau null artikel yang berada di depan nomen, adjektifnya akan mendapat endung yang mengindikasikan artikel bendanya sesuai dengan gender dan kasusnya. Kalau bendanya maskulin, im nominatif mendapat endung er. Im akusatif mendapat endung en dan im datif mendapat endung em. Nah, begitu seterusnya untuk benda feminin, benda neutral, dan juga benda plural. Oke? Jadi tidak sesusah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Semua sudah menjadi lebih sederhana, ya kan? Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.